My name is Maria Pusparani Abomboli, class level 1 PPNA. I will bring you material on chromosome. Chromosome theory. Every living thing has billions of cells in its body. Every cell in living things has a nucleus which has a cell nucleus, and in the nucleus there are chromosomes. Chromosomes are a unit formed in and consisting of two components, namely proteins and nucleic acid, which are composite of DNA and RNA, wherein DNA there are genes that guide the body metabolism. Teori kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki berjuta-juta sel di dalam tubuhnya. Setiap sel pada makhluk hidup terdapat nukleus yang memiliki inti sel, dan di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom adalah sebuah unit yang berbentuk padat dan terdiri dari dua komponen, yaitu protein dan asam nukleat, yang tersusun oleh DNA dan RNA, yang mana di dalam DNA terdapat gen yang membimbing metabolisme tubuh. Human chromosomes. Chromosomes is a genetic unit that is also present in every cell's nucleus in all living things. These chromosomes will be in the form of a long series of molecules composite of DNA or proteins. Kromosom manusia. Kromosom merupakan suatu unit genetik dan juga terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Kromosom ini akan berbentuk suatu deret panjang molekul yang disusun oleh DNA atau protein-protein. Human chromosome structure. Chromatids is where the arms of the chromosomes are bound to one another. These two twin chromatids are bound by the centromere. Another name for chromatids is chromonema. Chromonema is also usually seen in the prophase cell division or sometimes interphase. Centromere. On the chromosome there is an area that cannot contain genes. These are called to centromere. At the time of division, the centromere is a very important structure in which the chromosome arms are attached to each other at each polar part of the division. The parts of the chromosomes that will be attached to each other at the respective poles of the division. The part of the chromosome that will be attached to the centromere is known as the clinging tooth hole. Struktur kromosom manusia. Chromatid merupakan di mana bagian lengan kromosomnya akan terikat satu sama yang lainnya. Dua kromatid kembar ini akan diikat oleh centromere. Nama lain dari kromatid ialah chromonema. Chromonema juga biasanya terlihat pada pembelahan sel masa profase atau kadang-kadang interfase. Centromere. Pada kromosom terdapat suatu daerah yang tidak dapat mengandung gen. Daerah ini dinamakan centromere. Pada masa pembelahan, centromere adalah suatu struktur yang sangat penting. Di bagian inilah lengan kromosom saling melekat satu sama lain pada masing-masing bagian kutub pembelahan. Bagian dari kromosom yang akan melekat satu sama lain pada masing-masing bagian kutub pembelahan. Bagian dari kromosom yang akan melekat pada centromere dikenal dengan istilah kinetokor. Chromomeres. Chromomere is a bit-shaped structure which is an accumulation of chromatid material which will sometimes be seen in the cervix of the interphase period. On chromosomes that have undergone multiple divisions, usually this chromomere is also very clearly visible. Telomeres. Telomeres are a section containing DNA on chromosomes, whose function is to be able to maintain the stability of the end of the chromosomes so that the DNA will not
breakdown. Kromomer. Kromomer merupakan suatu struktur yang berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatid yang kadang-kadang akan terlihat pada masa pembelahan masa interfase. Pada kromosom yang telah mengalami pembelahan berkali-kali, juga biasanya kromomer ini sangat jelas akan terlihat. Telomer. Telomer ialah suatu bagian berisi DNA pada kromosom yang fungsinya untuk dapat menjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA-nya tidak akan terurai. Types of human chromosome. Every cell in the body of an organism must have one set of chromosomes with a certain number. One set of chromosomes can also be divided into types, namely autosomes and gonosomes. Autosome. Autosomes are often cell's body chromosomes or somatic chromosomes. Autosome is a chromosome which determines the properties of the body cells. Autosomes will not play a role in determining the sex of an organism. Most number in the body cells is 2 and least 2, where and together with the number of all chromosomes. Jenis kromosom manusia. Setiap sel yang terdapat di dalam tubuh suatu organisme pasti mempunyai satu set kromosom dengan jumlah yang tertentu. Suatu set kromosom tersebut dapat juga dibedakan menjadi dua jenis, yakni autosom maupun juga genosom. Autosom. Autosom sering disebut juga kromosom tubuh ataupun kromosom somatik. Autosom merupakan suatu kromosom di mana yang akan menentukan sifat-sifat sel tubuh. Autosom tidak akan berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme yang jumlahnya di dalam sel tubuh ialah 2N kurang 2 dengan N sama dengan jumlah seluruh kromosom. Gonosomes. Gonosomes are often sex chromosomes because these chromosomes play a role in determining the sex of an organism. The number of sex chromosomes in human cells is 2 or a pair. Gender in humans will be determined by this type of sex chromosomes. People who are going to be male have an X chromosomes and a Y chromosomes in their body, while women have a pair of X chromosomes. Gonosom. Gonosom sering disebut juga kromosom seks maupun juga kromosom kelamin karena kromosom ini akan berperan dalam menentukan suatu jenis kelamin suatu organisme. Jumlah kromosom seks pada sel tubuh manusia ada 2 buah ataupun sepasang. Jenis kelamin pada manusia akan ditentukan oleh jenis kromosom seks ini. Orang yang akan berkelamin laki-laki memiliki kromosom X dan kromosom Y dalam tubuhnya, sedangkan perempuan memiliki sepasang kromosom X. Number of human chromosomes. In the body of an organism, there is also a different number of chromosomes. In organisms, there are 2 types of chromosomes, namely sex chromosomes or gonosomes, which determine sex, body chromosomes or autosomes, which will not determine sex. Chromosomes in living things are usually found in pairs. Therefore, it is closely diploid. These diploid chromosomes will be maintained from generation to generation, limited division, or division that produces 2 children who are the same as the parent. The chromosomes to be paired or homologous chromosomes have the same size or position. Jumlah kromosom manusia. Dalam tubuh satu organisme juga terdapat jumlah kromosom yang akan berbeda-beda. Pada organisme terdapat 2 macam kromosom, yakni kromosom seks atau genosom yang dimana menentukan jenis kelamin. Kromosom tubuh atau autosom yang tidak akan menentukan jenis kelamin.
Kromosom pada makhluk hidup juga biasanya akan ditemukan dalam keadaan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu disebut diploid. Kromosom diploid ini akan dipertahankan dari generasi ke generasi dengan pembelahan mitosis atau pembelahan yang menghasilkan dua anak yang bersifat sama dengan induknya. Kromosom yang akan berpasangan atau kromosom homolog memiliki bentuk, ukuran ataupun juga komposisi yang sama. Functions of human chromosomes. Chromosomes function is very important, including storing genetic information. Chromosomes are composite of strands of DNA cells that will contain a person's genetic information. Each individual's genetic code is unique. It can also be used to trace kinship lineages in the world of medicines and the police. The genetic information stored on chromosomes can also be used as a reference to be able to seek for congenital abnormalities in a person's body. Fungsi kromosom manusia. Fungsi kromosom sangat penting, antara lain menyimpan informasi genetik. Kromosom yang tersusun dari untaian rantai DNA yang akan mengandung informasi genetik seseorang. Kode-kode genetik tiap individu adalah unik, maka dapat juga digunakan untuk dapat melacak silsilah kekerabatan dalam dunia kedokteran maupun kepolisian. Adapun informasi genetik yang akan tersimpan dalam kromosom dapat juga akan dijadikan acuan untuk dapat memeriksa kelainan-kelainan bawaan dalam tubuh seseorang. Regular cell metabolism. These chromosomes will be collected in the cell nucleus, or also all cell activity is regulated by the nucleus, and the actual cells is in control of the core chromosomes. Protein synthesis in organisms can take place, and as one print of the genetic code which will be stored in the chromosomes. Inheritance against. When cells carry out cell divisions, but mitosis and meiosis, there will be a chromosome duplicate state. This will aim to be able to share genetic information with new cells. Meanwhile, gametous cells, which are sex cells, have only half the information for the parent's body. Because in fertilization, there will be an union of gametous cells. The new individuals forms have information for both parents. Mengatur metabolisme sel. Kromosom ini akan terletak di dalam inti sel, atau juga semua aktivitas sel diatur oleh inti sel, yang sebenarnya adalah atas kontrol dari kromosom. Sel diatur oleh inti sel, yang sebenarnya adalah atas kontrol dari kromosom. Sintesis protein pada organisme dapat berlangsung dengan menggunakan suatu cetakan kode genetik yang akan tersimpan dalam kromosom. Agen pewarisan sifat. Saat sel mengadakan pembelahan sel, baik mitosis maupun juga meiosis, maka akan terjadi tahap duplikasi kromosom. Hal ini akan bertujuan untuk dapat membagikan informasi genetika yang sama kepada sel baru. Sementara pada sel gamet yang merupakan sel seks, mempunyai hanya separuh informasi dari tubuh induk, sebab pada fertilisasi akan terjadi penyatuan sel gamet. Individu baru yang akan terbentuk mempunyai informasi dari kedua belah induk. Chromatin sex. History of sex chromatins. Chromatin sex in women, discovered by a genetician from Canada, namely M.L. Barr in found that in the content of the female cell nucleus, one in a body that absorbs color. The body is then called the Barr body. The presence of Barr body shows the sex of a woman.
Nowadays, the presence of sex chromatin is often assessed to determine sex and diagnose for sex chromosomal abnormalities in the fetus by taking the embryonic voice or amniocentesis. Meanwhile, sex chromosome abnormalities, for example, two-Y chromosomal syndrome, have a genital chromatin that a normal male does not have. In contrast, woman white Turner syndrome do not have the genital chromatin that normal women shows. Chromatin sex. Sejarah chromatin seks. Seks chromatin pada wanita ditemukan oleh seorang ahli genetika dari Kanada yaitu M.L. Barr pada tahun 1949. Ia menemukan bahwa pada kandungan inti sel betina ditemukan di suatu badan yang menyerap warna. Badan itu kemudian disebut dengan Barr body. Adanya Barr body menunjukkan jenis kelamin wanita. Dewasa ini, keberadaan kromatin kelamin seringkali digunakan untuk menentukan jenis kelamin serta mendiagnosis berbagai kelainan kromosom kelamin pada janin melalui pengambilan cairan amnion embrio atau amniosintesis. Pria dengan kelainan kromosom kelamin, misalnya penderita sindrom Klinefelter, mempunyai sebuah kromatin kelamin yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pria normal. Sebaliknya, wanita penderita sindrom Turner tidak mempunyai kromatin kelamin yang seharusnya ada pada wanita normal. Chromatin definition. Chromatin is a fine thread in the nucleus of prokaryotes and eukaryotes. Contains genetic material and consists of nucleoproteins, namely a combination of nucleic acids in the form of DNA and proteins in the form of histones and non-histones. If the cells will repeat mitosis or meiosis and propage, it becomes condensation or supracompression of DNA sourced with histone and non-histone proteins, so that its chromatin strand becomes short and clear, visibly in a like microscope cells chromosomes. Chromatin is a DNA in protein complex forms. Chromosomes in the cell nucleus of eukaryotic cells. This DNA does not appear in clear-line strands. Chromatin is very thick and has a core protein to train in the nucleus. Chromatin exists in two forms. Unformed cis-chromatin is viscous and transcriptable. The second form, which is cis-heterochromatin, is very thick and usually cannot be transcribed. Definisi chromatin. Chromatin adalah benang halus dalam inti prokariot dan eukariot, mengandung materi genetik dan terdiri dari nukleoprotein, yaitu gabungan asam nukleat berupa DNA dan protein berupa histon dan non-histon. Jika sel akan membelah, mitosis maupun meiosis, pada profase menjadi kondensasi atau pemadatan superlilitan DNA bersama protein histon dan non-histonnya, sehingga setiap putas kromatin menjadi pendek dan jelas tampak di mikroskop cahaya yang disebut kromosom. Kromatin adalah kompleks DNA dan protein yang membentuk kromosom dalam inti sel-sel eukaryotik. DNA ini tidak muncul dalam helai linear bebas. Kromatin sangat kental dan melilit protein inti untuk memuat di dalam nukleus. Kromatin ada dalam dua bentuk. Salah satu bentuk disebut eukromatin, kurang kental dan dapat ditranskrip. Bentuk kedua yang disebut heterokromatin sangat kental dan biasanya tidak dapat ditranskripsi. Sex chromatin is a special chromatin found in many cells associated with sex chromosomes. Chromatin sex is divided into chromatin XR is linked to the X chromatin chromosomes. X chromosomes can be seen in the cell nucleus in the form of Barr body and drumstick. YR chromatin corresponds to the chromosomes. Chromatin Y can be seen in the form of fluorescence. Chromatin sex merupakan chromatin khusus yang dijumpai pada banyak sel yang berkaitan dengan kromosom seks. Chromatin seks dibedakan atas
kromatin X. R berkaitan dengan kromosom X. Kromatin X dapat dilihat pada inti sel dalam bentuk bar body dan drumstick. Kromatin X YR berkaitan dengan kromosom Y. Kromatin Y dapat dilihat dalam bentuk fluoresensi. Chromatin function. Chromatin has several functions. The main of which is to shorten or fill from the DNA of each larval cell to inside the nucleus. It is also responsible for forming RNA, helps prevent DNA from being damaged while it is being obtained in the nucleus, and helps in gene expression. There are two basic types of chromatin, namely chromatin and heterochromatin. Euchromatin is involved in the translation of RNA, which help produce proteins for energy production. Dichromatin is greater than other types. Heterochromatin holds genes that are silenced or are not expressed during gene expression. The DNA that is in heterochromatin is referred to as genetically encoded. Fungsi kromatin. Kromatin memiliki beberapa fungsi. Yang utama adalah untuk menyingkat 6 kaki dari DNA di setiap sel bawah untuk muat di dalam nukleus. Kromatin ini juga bertanggung jawab untuk membantu RNA membantu mencegah DNA dari kerusakan saat sedang didapatkan dalam nukleus dan membantu dalam ekspresi gen. Ada dua tipe dasar kromatin, yaitu euchromatin dan heterochromatin. Euchromatin terlibat dalam transkripsi RNA yang membantu menghasilkan protein untuk produksi energi. Kromatin ini lebih tersebar dibandingkan jenis lainnya. Heterochromatin memegang gen yang diam atau tidak diungkapkan selama ekspresi gen. DNA yang berada di heterochromatin disebut sebagai genetik tidak aktif.